بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک ہندو لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھنے کے لیے آیا، مگر اس لڑکے نے اتنا برا سوال کیا تھا جسے سن کر کسی بھی مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی اور دل دکھے گا۔ اس ہندو نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جن پر یقین نہیں آتا۔ قرآن پاک میں یہ کیسے لکھ دیا گیا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے پرندے اپنی چونچ میں پتھر دبا کر لائے اور وہ پتھر مسلمانوں کے دشمنوں پر یوں گرائے کہ وہ جنگ میں مرنے لگے۔ دوستو، اب اگر دیکھا جائے تو واقعی انسانی عقل ذرا سوچتی تو ہے کہ یہ ننھے پرندے اپنی چونچ میں اتنے بھاری بھرکم پتھر یا اتنے زیادہ پتھر دبا دبا کر کیسے پھینکیں کہ مسلمان جنگ جیت جائیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے لوگ مرنے لگیں۔ مختصراً یہ کہ یہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں وہ باتیں لکھی گئی ہیں جنہیں سن کر عقل کو ہنسی آتی ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بھی بھلا کوئی کرنے کی بات ہے، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب جواب دیا تو اس لڑکے کی اس بات سے بہت حد تک اتفاق بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں تو اور بھی ایسی بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس ہندو لڑکے کے درمیان یہ گفتگو بہت دلچسپ اور انگریزی زبان میں ہے۔ ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس لڑکے نے کن الفاظ میں اپنا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا۔ Please mention your name and one question at a time. Shijil. There are some hard to believe instances in any scriptures. For instance, in Quran, like birds dropping stones in a battlefield on the enemy's context like that, which is hard to believe. That's my first question. There's a question, there's certain thing mentioned in the Quran like birds dropping stones, talking about Surah Fil. اس ہندو لڑکے نے اپنا نام شجل بتایا تھا اور کہا تھا کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جن پر یقین کرنا اور اعتبار کرنا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر میدان جنگ میں پرندوں نے پتھر برسائے اور مسلمانوں کے دشمن مر گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی یہ سوال سنا تو وہ اپنی نشست چھوڑ کر مائکروفون کے سامنے آ گئے اور جواب دیتے ہوئے اس لڑکے کے سوال کو ہی مختصر الفاظ میں دہرایا اور کہا کہ ہاں ایسا ہی لکھا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی سورہ فیل چیپٹر نمبر 105 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک میں بھی یہی بیان فرمایا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہے کہ وَالشَّقُّ الْقَمَرُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جگہ یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 حصوں میں اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ مشکل چیزیں ہیں مگر انہیں معجزات کہا جاتا ہے۔ یہ معجزے ہیں، اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزے سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی عقل کی سمجھ میں نہ آتی ہو، جسے انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہو، جو انسانی عقل سے بھی بہت آگے کی بات ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہم انسانوں کی عقل کے لیے اس بات پر یقین کرنا ممکن نہیں ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، مگر یہ سب معجزات ہیں، اور معجزہ صرف اللہ کر سکتا ہے، آپ اور میں ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عقل میں یہ ساری باتیں اور معجزات کو سمجھنا اور عقل میں اترنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمارا انسانی دماغ ہے وہ سوال تو کرتا ہے، تصدیق کرنا چاہتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اب اس کی تصدیق کا کہ واقعی یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ پرندوں نے کنکر برسائے، چاند 2 ٹکڑے، سمندر 2 حصے، یہ سب واقعی ہوا، یہ تصدیق کرنے کے لیے ہمیں ماضی میں واپس جانا پڑے گا۔ لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم تو حال میں جی رہے ہیں، ہم ماضی میں تو واپس جا ہی نہیں سکتے۔ آج سے 3000 سال پہلے تو نہ ایسی ایجادات تھیں کہ اس وقت کی چیزوں کو عکس بند کیا جاتا اور آج کے دور کے لوگ دیکھ سکتے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم 3-4 ہزار سال پیچھے جائیں اور جا کر دیکھیں کہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو پھر تصدیق کرنا کیسے ممکن ہے ان سارے واقعات کی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب بھی دے دیا، مگر وہ جاننے سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ Talking about Surah Fil, chapter number 105. There are many things. For example, Quran says about Shaqqul Qamar. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam split the moon into 2. Musa alayhi salam split the sea into 2. These are difficult things. Yes, these are known as miracles. Miracles are those things which a human mind cannot conceive how it happened. For us human being to make the moon into 2 is not possible. For us human being to split the sea into 2
and have a pathway not possible. So these are known as miracles, which only God can do, you and I cannot do. So it's difficult for us to conceive. The only way for us to testify is to go back into time. Here sitting now, we can't go back 3,000, 4,000 years back and check up whether Musa alayhi salam, Moses, did he split the sea or not. So what we say, these are miracles which doesn't allow us to go back in time. But there are many things which Quran has said, which has come true today. For example, Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मौजज़ात जो कुरान पाक में बयान किए गए हैं इंसानी अकल को आज के दौर में तो समझ नहीं आ रहे, मगर एक वक्त आएगा जब कुरान पाक के ये सारे मौजज़ात भी इंसानों को समझ आने लगेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज से कई साल पीछे चले जाएं तो जब कुरान पाक ने कहा था कि ये दुनिया बेज़वी शक्ल की है, अंडे की मानिंद है, जब ये बताया था कि सूरज की रोशनी अपनी है और चांद जो चमकता है वो सूरज की रोशनी से चमकता है, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये कैसी बात है, इस पर तो यकीन ही नहीं आता। लेकिन आज के दौर की जदीद साइंस ने ये सारी बातें साबित कर दी हैं। तो इसी तरह से जो मौजज़ात कुरान पाक में बयान किए गए हैं वो इस दौर के साइंसी इल्म और इंसानी अकल को तो समझ नहीं आते, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो मौजज़ात भी समझ आ जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक ने जो कुछ भी कहा है वो साइंस से आने वाले दौर में तो शायद साबित हो जाएगा, मगर हम माजी में जाकर हकीकतन नहीं देख सकते कि कब वाकई ऐसा हुआ था। लेकिन कुरान पाक में जो कुछ बयान किया गया है उसमें से 80% हिस्सा आज के दौर की जदीद साइंस और इंसानी अकल मान रही है और उसको लॉजिकली साबित कर सकती है। तो मेरी अकल ये कहती है उस मुकद्दस किताब का जिसका 80% हिस्सा बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुआ है और जो बकिया 20% है वो गलत साबित नहीं हुआ, ना ही सही साबित हुआ है। तो यकीनन जिस किताब का 80% बात और हिस्सा बिल्कुल सच है तो बकिया 20% भी यकीनन सच ही होगा, बस साबित होने की देर है। We can't go back in time. So that goes in the ambiguous slot. So what things we can check up today? Out of those things, whatever we can check up, so 80% things we can check up. So my logic says 80% of what the Quran mentioned, we can check up today and we have come to 100% correct. Whatever we can check, not even 1% is wrong. Most of the contexts are historic, I think so. Yes, that's what I'm telling you, brother. Historic. For you to say that thing didn't happen, you can only prove by going back in time. डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब दे रहे थे, मगर सवाल तो ये था कि परिंदों ने पत्थर गिराए इसको कैसे साबित कर सकते हैं। और ये लड़का भी डॉक्टर जाकिर नाइक की बात के बीच में लुक्मे दे रहा था और अपने सवाल को मजीद गहरा कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं आता और आप समझते हैं कि परिंदों ने पत्थर नहीं बरसाए होंगे। कुरान पाक कहता है कि परिंदों ने पत्थर बरसाए। आप कह रहे होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया, कुरान पाक कहता है कि किया। अब जो आप कह रहे हैं कि परिंदों ने पत्थर नहीं बरसाए, मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 टुकड़ों में और 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया, आपको अपनी बात साबित करने के लिए वक्त में माजी में जाना पड़ेगा। क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है परिंदों ने पत्थर बरसाए और ये भी हो सकता है कि नहीं बरसाए, यानी कि इस बात पर हमें कोई वाज़े इल्म नहीं है, मुबहम मालूमात हैं, गैर वाज़ेह मालूमात हैं। अब हम यही कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो और हो सकता है कि ऐसा ना हुआ हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप आज से कुछ 1000-2000 साल पीछे चले जाएं और उस दौर के लोगों को बताएं कि एक चीज़ एटम बॉम्ब होती है, अगर उसे फाड़ दिया जाए तो एक वक्त में ही कई सैकड़ों मुरब्बा मील के रकबे पर मौजूद हर चीज़ तबाह हो जाती है, तो उस दौर के लोग जो आज से 1000 साल पहले के थे वो बोलेंगे कि भाई क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, ये तो मावराए अकल बात है, फजूल बात कर रहे हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन आज के दौर के किसी बच्चे को भी कहें कि एटम बॉम्ब होता है तो वो बोलेगा हाँ होता है, क्योंकि साइंस जदीद हो चुकी है। तो इसी तरह से अगर एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब को आज की साइंस साबित कर रही है, परिंदे ऊपर जाएं और पत्थर ज्यादा सारे नीचे बरसाएं और लोग मर जाएं, एक वक्त आएगा कि ये तो मुश्किल ही नहीं है साबित करना और ये बड़े आराम से साबित हो रहा होगा। परिंदों के पत्थर बरसाने में फिर क्या मसला है, ये तो समझना बहुत ही आसान है, जहां एटम बॉम्ब समझ सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान करने का ये खूबसूरत अंदाज देख लीजिए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए इस मामले पर हतमी दलाइल पेश कर दिए, जिससे ये लड़का भी मुतमईन हुआ और पूरा हॉल भी तालियां बजाने लगा। That thing didn't happen. You can only prove by going back in time. If the Quran says Prophet Moses split the sea, you can't prove that it didn't split. Neither can you prove he split.
But we can't go back in time. Can we go back 3,000, 4,000 years back? Can we go? We can't. So what we say logically, this may have happened, may not have happened. May have happened, may not have happened. The birds may have dropped stone, may not have dropped stone. Correct? What we say, this is ambiguous. If we talk about the nuclear bomb, 1,000 years back, would they have believed? Would they have believed? They would have said this is nonsense, right or wrong? But today you and I believe or not? Because science will advance. Similarly, there's nuclear bomb, there's atom bomb. So birds dropping stones, what's the problem? It is so easy. Nuclear bomb is more difficult. So here we realize we cannot go back in time. So what my logic says, whatever we can test. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि अगर कुरान पाक में बयान की गई सारी मालूमात को आज के दौर की जदीद साइंस के मुताबिक परखा जाए तो मालूम होता है कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा गया है उसमें बयान की गई 80% बातें 100% सच साबित होती हैं। कुरान पाक में बयान की गई 80% बातों में से एक भी नुक्ता ऐसा नहीं जो साइंस कहती हो कि ये बात गलत लिखी है, ये मावराए अकल है। तो जिस किताब की 80% बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, तो हम ये अकल से कह सकते हैं कि इस किताब की बकिया 20% बातें भी बिल्कुल दुरुस्त होंगी। अब वो दुरुस्त हैं या नहीं, ये जानने के लिए या तो हमें माजी में जाना पड़ेगा, जो कि जाना मुमकिन नहीं, या फिर हमें मुस्तकबिल में साइंस की जिद्दत का इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि कुरान पाक का जो बकिया 20% हिस्सा है, जो अभी साइंस को समझ नहीं आया, वो भी समझ में आ जाएगा। इसी तरह से लोग ये कह सकते हैं ना कि जन्नत कहाँ है, जहन्नुम कहाँ है, मौत के बाद हम जिंदा हो जाएंगे, ये साइंस से कैसे साबित हो सकता है। जब साइंस तरक्की करेगी तो ये सब भी साबित हो जाएगा। लोग मुझे कहते हैं, आप डॉक्टर जाकिर नाइक, आप तो डॉक्टर हैं, आप कैसे यकीन कर लेते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी और जन्नत होगी, जहन्नुम होगी। तो मेरी अक्ल यही कहती है कि जिस मुकद्दस किताब का 80% हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है, उसका बकिया 20% हिस्सा कैसे गलत साबित हो सकता है। वो भी बिल्कुल दुरुस्त होगा और वक्त साबित करेगा। Go back. We can't go in future. We cannot prove scientifically whether there's heaven or hell. So you'll ask me, Brother Zakir, you're a medical doctor. How do you believe in heaven and hell? I said that goes in the 20% ambiguous slot. So my logic says when 80%, what we can check today of the Quran, has been 100% to be correct. Not even 0.1% is wrong. So my logic says what 20% is ambiguous, inshallah, God willing, even that will be correct. Maybe science will advance after 50 years, after 20 years, we'll come to know about life after death, we may come to know about heaven or hell. So my logic says there's a logical belief that when not even 0.0001% has been proved wrong of the Quran, 80% is 100% correct. So my logic says, inshallah, the 20% which you can't verify by going back in time or going in future, even that inshallah will be correct. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार गुफ्तगू आपके सामने है। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।